Hi guys, magandang hapon guys. Good afternoon guys, kain po tayo guys. Ito maraming merinda guys. Maraming merinda guys. Hoy, tama. Uy. May spaghetti guys. Tapos may malaki, may pizza. Samahan ko ng kape guys dahil malamig ang panahon guys. Ayan, may kape. Tapos may french fries. Si Bibi, pasalubong niya sa akin. No. Pasalubong mo yan sa akin, Bi? No. Yan, ito may pizza ako, Bi, para sa iyo. Kasi love ka ni Papa Lulu. No. Love, Bibi. Oh. Yan, guys. Yan, guys. Ito, apo ko. Ito, apo ko yan, guys. Yan, si Bibi. Asi. Birthday, Bibi Asi. Sige, hindi na birthday, Bibi Asi. Uncle lang. Tapos to. Guys, sarap ng kape. Mainit, guys.